যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণা। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 227 থেকে শুরু করব। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 227 থেকে 252 অব্দি করব। আদি লীলা 17.227 টু 252। শ্লোক সংখ্যা 227। একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাই, একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাই, নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই। নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই। একদিন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই দুই ভাই শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে নৃত্য করছিলেন। শ্রীবাস পুত্রের তাহা হইল পরলোক, শ্রীবাস পুত্রের তাইল পরলোক। তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক, প্রভু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক। হরে কৃষ্ণা। देखिए क्या दुर्घटना घटा। সেই সময় শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্রের মৃত্যু হলো, কিন্তু তবুও শ্রীবাস ঠাকুরের চিত্তে কোনো শোকের উদয় হলো না। মৃত্যুপুত্র মুখে কইল জ্ঞানের কথন, মৃতপুত্রে মুখে কইল জ্ঞানের কথন, মৃতপুত্র মুখে কইল জ্ঞানের কথন, মৃতপুত্র মুখে কইল জ্ঞানের কথন। আপনে দুই ভাই হইলা শ্রীবাস নন্দন, আপনে দুই ভাই হইল শ্রীবাস নন্দন। यस पढ़िए प्रभु। एक শ্লোকার্থ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্রের মুখ দিয়ে জ্ঞানের কথা বলালেন এবং তারপর দুই ভাই গৌর ও নিতাই শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্র হলেন। তাৎপর্য: শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে এই ঘটনাটি বর্ণন করে বলেছেন, একদিন রাত্রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভক্ত সঙ্গে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে নৃত্য করছিলেন, তখন শ্রীবাস ঠাকুরের এক পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তনানন্দে বিঘ্ন হবে বলে আশঙ্কা করে শ্রীবাস ঠাকুর তখন সকলকে শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। এভাবেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত নৃত্য কীর্তন হয়। हरे कृष्ण। कीर्तन तो श्रीवास ठाकुर का लड़का का मृत्यु हो गया, वो घर में हुआ, माने घर के बैकग्राउंड में हुआ, लेकिन श्रीवास आंगन में तो सब पार्षद के लेकर महाप्रभु नित्य कीर्तन कर रहे थे ना, चंदा माता जी। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या बोला सबको, अपने घर वाले को पीछे अपने रिश्तेदार को, तो कीर्तन में बाधा पड़ जाएगा। हाँ, तुम लोग शोक प्रकाश मत करो, रोना धोना मत करो, नहीं तो कीर्तन में बाधा हो जाएगा। महाप्रभु भगवान कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उसमें बाधा नहीं आना चाहिए। आगे কীর্তন ভঙ্গ হলে মহাপ্রভু বুঝতে পারেন যে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে কোনো বিপদ হয়েছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এই গৃহে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला था, अगर कीर्तन में कोई विघ्न हुआ तो मैं गंगा में झाप दे दूंगा और मेरा मृत्यु हो जाएगा, अगर कीर्तन में कोई विघ्न हुआ। तो थोड़ा बाद उधर कीर्तन थोड़ा रुक गया तो महाप्रभु को पता चला इतना चुपचाप क्यों है, जरूर कुछ घटना घटा। हाँ? हालांकि महाप्रभु तो अंतर्यामी भगवान है, उनको सब मालूम है। यस, आगे। তারপর যখন তাকে শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়, তিনি তখন অনুশোচনা করে বললেন, পূর্বে কেন এই সংবাদ আমাকে দেওয়া হয়নি। তারপর তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের মৃত্যুপুত্রের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন
ও বালক, তুমি শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছ? মৃত পুত্রটি তখন উত্তর দেয়, যতদিন আমার এই গৃহে অবস্থান করার নির্বন্ধ ছিল ততদিন আমি এখানে ছিলাম। এখন সেই সময় অতিবাহিত হয়েছে, তাই আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমি অন্যত্র গমন করছি। हरे कृष्णा। देखिए, बोला आपकी इच्छा से, आप ही तो भगवान हो। आपने जितना दिन हमारा इस घर में रखा था उतना दिन मैं रहा। अभी तो आपने लिखा था कि ये फलाना फलाना दिन में हम इस घर छोड़ के चला जाएंगे, उसीलिए आपके आज्ञा से तो मैं चला जा रहा हूँ, चला गया। আমি আপনার নিত্য অনুগত জীব, আপনার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার আর কিছুই করার নেই। মৃত পুত্রের মুখে এই কথাগুলি শুনে শ্রীবাস ঠাকুরের পরিবারবর্গ দিব্য জ্ঞান লাভ করলেন। তাদের আর কোনো শোক রইল না। ভগবদ গীতায় 2.13 এই দিব্য জ্ঞান বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। মৃত্যুর পর জীব আর একটি শরীর ধারণ করে, তাই তত্ত্বজ্ঞানী ধীর ব্যক্তি কখনো শোক করেন না। মৃতপুত্রের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আলোচনার পর মৃত শিশুটির সৎকার করা হয় এবং সংস্কার করা হয় না, সৎকার কি লেখা আছে सत्कार, वही अंतिम संस्कार या अंतिम सत्कार एक ही बात है। করা হয় এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে আশ্বাস দেন, আপনি একটি পুত্র হারিয়েছেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু আর আমি হচ্ছি আপনার নিত্য পুত্র। हरि बोल। আমরা কখনো আপনার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারবো না। এটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চিন্ময় সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণের দাস রূপে, তক্ষ রূপে, পিতামাতা রূপে, পুত্রাদি রূপে অথবা প্রেমিকা রূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের একটি নিত্য সম্পর্ক রয়েছে। এই জড় জগতে সেই সম্পর্ক যখন বিকৃত রূপে প্রতিফলিত হয়, তখন আমরা সন্তান, সম্পত্তি, পিতা মাতা, সখা, প্রেমিক প্রেমিকা, প্রভু ভৃত্য আদি রূপে বিভিন্ন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্কগুলি কোন নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যায়। আর আমরা যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে আমাদের সেই নিত্য সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হবে না এবং শোকেরও কোনো কারণ থাকবে না। हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণ। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? बहुत सुंदर लिखे प्रभु जी। पूरा ये मैं पूरा पैकेज आ गया एक जना। क्या ये और करते हैं? डिटेल में होता है, और डिटेल में आई डोंट नो, कोई दूसरा ग्रंथ में शायद भूला गया है। তবে তো করিলা সব ভক্তি বরদান, তবে তো সবে করিলা তর ভক্ত বরদান, উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান। উত্তিষ্ট দিয়া নারায়ণী করিল সম্মান। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার সমস্ত ভক্তদের বরদান করলেন। মানে মানে কনসা লীলা হুয়া? মহাপ্রকাশ লীলা। ইয়েস। নারায়ণীকে উচ্ছিষ্ট দান করে তিনি তার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করলেন। নে 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 মহাপ্রকাশ লীলা নেই। নারায়ণী ছিলেন শ্রীবাস ঠাকুরের ভাইজি। নারায়ণী কে ছিলেন? শ্রীবাস ঠাকুরের ভাইজি। ওনার ওনার পুত্রকে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। পরবর্তীকালে তার গর্ভে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। কোন কোন চরিত্রহীন পাষণ্ড প্রকৃতির প্রাকৃত সহজিয়ারা জঘন্যভাবে প্রচার করে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট আহার করার ফলে নারায়ণী গর্ভবতী হন এবং তার ফলে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্ম হয়। এই সমস্ত পাষণ্ডী সহজিয়ারা
এই ধরনের সমস্ত গল্প বানিয়ে প্রচার করে, কিন্তু তাদের কথায় কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়, কেননা তারা হচ্ছে বৈষ্ণবের শত্রু। ऐसे महाप्रभु के ऊपर मैंने महाप्रभु को कलंकित करना चाहता है, महाप्रभु के बारे में खराब चीज बोलता है। শ্রীবাসের বস্ত্র শিয়ে দরজি জবন, শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজি জবন, প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দর্শন। হরি বল। প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দর্শন। এক জবন দর্জি শ্রীবাস ঠাকুরের বস্ত্র সেলাই করত। তার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তার স্বরূপ প্রদর্শন করান। হরি বল। দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল, দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল, প্রেমে নৃত্য করে হইল বৈষ্ণব আগল। প্রেমে নৃত্য করে হইল বৈষ্ণব আগল। আমি দেখছি বলে সে ভগবত প্রেমে বিহল হয়ে উন্মাদের মতো নৃত্য করতে লাগলো এবং উত্তম বৈষ্ণবে পরিণত হলো। হরি বল। শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের নিকটে একজন মুসলমান দর্জি ছিল। দর্জি মানে টেলার, যে তার পরিবারের জামা কাপড় সেলাই করত। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অপূর্ব নৃত্য দর্শন করে মুগ্ধ হয়। তার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তার কৃষ্ণ স্বরূপ প্রদর্শন করান। তখন সেই দর্জিটি আমি দেখছি বলে নৃত্য করতে শুরু করে। ভগবত প্রেমে বিহল হয়ে সে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য করতে লাগে। এভাবেই সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে পরিণত হয়। হরি বল। অবশেষ हरे कृष्णा। प्रभु किसको दिखाया अपना रूप? ये श्रीवास ठाकुर का एक टेलर था, फैमिली टेलर, मुस्लिम था, पास में रहता था, उसको। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो बोल रहे हैं कि जो परिवार के वस्त्र सिला करता था, तो श्रीवास ठाकुर के परिवार का वस्त्र सिला करता था कि सभी के? मतलब श्रीवास ठाकुर का। ये पंकज को थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। श्लोक 233। आवेशेते श्रीवासे प्रभु वंशित मागिलो, आवेशेते श्रीवास ठाकुर वंशित मांगिलो। नहीं, आवेशेते श्रीवासे प्रभु वंशित मांगिलो, आवेशेते श्रीवास प्रभु वंशित मांगिलो। श्रीवास कहे वंशित माग गोपी हरि नीलो, श्रीवास कहे वंशित हरि वंशित माग गोपी हरि नीलो, वंशित मा हरि नीलो। ভাবাবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে তার বাঁশি দিতে বললেন, কিন্তু শ্রীবাস ঠাকুর উত্তর দেন, তোমার বাঁশি গোপীরা চুরি করে নিয়েছে। হরি বল। চুনি প্রভু বলো বলো বলে না বেশে, सुनी प्रभु बोलो बोलो बोले ना बेचो। শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন লীলা রসে, श्रीवास वर्णने वृंदावन लीला वशे। आवेश भावाविष्ट होए महाप्रभु श्रीवास ठाकुरे तार बांसी दीते। तो नीचे वाला स्लाइड ऊपर करना है माता जी, शिवली माता जी। तार सुने प्रेमाविष्ट होए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते থাকেন बोलो बोलो। তখন শ্রীবাস ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা রস বর্ণনা করেন। हरे कृष्णा। এটা হচ্ছে করেন की लीला कपड़ा कृत्य लीला। माता जी क्या बोले आप? प्रथमे श्रीवास ठाकुर वृंदावन लीला, ये दूसरा ऊपर चला गया, वो हम हिंदी में बोल गए। उत्तर सुनकर वो कंप्लीट हो गया। अच्छा एक सेकंड मैं बोलते
बोलते चलो इस प्रकार श्रीवास ने श्री वृंदावन की लीलाओं में दिव्य रस का वर्णन किया। ভাবাবিষ্ট হয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে তার বাঁশি দিতে বললেন, কিন্তু শ্রীবাস ঠাকুর উত্তর দেন, তোমার বাঁশি গোপিকারা চুরি করে নিয়েছে। তা শুনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, বলো বলো। তখন শ্রীবাস ঠাকুর শ্রী বৃন্দাবন এর অপ্রাকৃত লীলারস বর্ণনা করেন। মানে महाप्रभु गोपी नाम सुनते ही प्रेमाविष्ट हो गया और श्रीवास ठाकुर को बोले, बोलो बोलो और वृंदावन के बारे में बोलो। तब श्रीवास ठाकुर অপ্রাকৃত লীলারস অপ্রাকৃত ট্রান্সিডেন্টাল বর্ণনা করেন। প্রথমেতে বৃন্দাবন মাধুর্য বর্ণিল, प्रथमेते वृंदावन माधुर्य वर्णिल শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বারিল। सुनिया प्रभुर चिते आनंद वरिला। প্রথমে শ্রীবাস ঠাকুর বৃন্দাবন লীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য বর্ণনা করলেন। তা শুনে মহাপ্রভুর অন্তরে আনন্দ বর্ধিত হল। তবে বলো বলো প্রভু বলে বারবার, तबे बल बल प्रभु बले बार बार পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার। पुण्य पुण्य कहे श्रीवास करिया विस्तार। তারপর বারবার মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, বলো বলো। তখন শ্রীবাস ঠাকুর বিস্তারিত ভাবে সমস্ত বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করতে লাগলেন। বংশী বাদ্য গোপীগণের বনে আকর্ষণ, कविता माता जी। বংশী বাদ্য গোপীগণের বনে আকর্ষণ, वंशीवट গোপীগণের বনে আকর্ষণ, वर्ण आकर्षण তা সবারও সঙ্গে জয়ছে বন বিহরণ। तार सबे जय শ্রীবাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন কিভাবে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে বৃন্দাবনের বনে এসেছিলেন এবং কিভাবে তাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বনবিহার করেছিলেন। তাহি মধ্যে 6 ঋতু লীলার বর্ণন, अशोक प्रभु। তাহি মধ্যে 6 ঋতু লীলার বর্ণন, মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন, মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন। শ্রীবাস পণ্ডিত 6 ঋতুর বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করলেন। তিনি মধুপান, রাস উৎসব, যমুনায় জলক্রীড়া এবং অন্যান্য সমস্ত লীলার বর্ণনা করলেন। বলো বলো বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস, বলে 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 প্রভু শুনিতে উল্লাস, বলো বলো বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস, বল বল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস। শ্রীবাস কহেন তবে রাস 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 রসের বিলাস, শ্রীবাস কহেন তবে রাস রসের বিলাস। তা শুনে গভীর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মহাপ্রভু বললেন, বলো বলো। শ্রীবাস ঠাকুর তখন অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত রাসলীলার কথা বর্ণনা করলেন। কহিতে শুনিতে হইছে প্রাতঃকাল হইল, हिमाद्री प्रभु। কহিতে শুনিতে ইচ্ছে প্রাতঃকাল হইল, প্রভু শ্রী বাসের তোষী আলিঙ্গন কইল, প্রভু শ্রীবাসের তোষী আলিঙ্গন কইল। এভাবেই প্রভুর অনুরোধে আর শ্রীবাস ঠাকুরের বর্ণনায় রাত ভোর হলো এবং মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করে তাকে সন্তুষ্ট করলেন। তবে আচার্যের ঘরে কইল কৃষ্ণ লীলা, इंद्राणी माता जी। তবে আচার্যের ঘরে কইল কৃষ্ণ লীলা,
তবে আচার্যের ঘরে কইল কৃষ্ণ লীলা, রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা। রুক্মিণী স্বরূপে প্রভু আপনে হইলা। তারপর বলুন মাতাজি। তারপর চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণলীলার অভিনয় হলো। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের অগ্রণী রুক্মিণী দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের অগ্রণী রুক্মিণী দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন। कृष्ण भगवान का मेन जो वाइफ था वो रुक्मिणी है, रुक्मिणी इज द फास्ट, वही बंगाली में उस तरह लिखा है। মহিষীদের অগ্রণী মানে हाँ, आगे आगे फास्ट, মহিষীদের মানে কি? পত্নীদের মধ্যে উনি अग्रणी माने सवार आगे। हिंदी में लिखा मुख्य पटना। रुक्मिणी का भूमिका कौन किया प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु, रुक्मिणी की भूमिका कौन? नंबर 1 बोल মহাপ্রভু ने किया। चैतन्य महाप्रभु किए हैं। না অগ্রণী মানে বুঝতে পেরেছি, মহিষীদের মানে স্ত্রীদের মধ্যে रानी रानी ওকে। पटरानी प्रधान रानी। पटरानी। 8 पटरानियां थी ना, जो पहली जो पटरानी थी वो 8 पटरानियां थी ना कृष्ण की। ওকে। কভু দুর্গা লক্ষ্মী হয় কভু বা চিচ্ছতি। কভু দুর্গা লক্ষ্মী হয় কভু বা চিচ্ছ শক্তি। लक्ष्मी नहीं, यह लिखा है लक्ष्मी। কভু দুর্গা লক্ষ্মী হয় কভু বা চিচ্ছতি। কভু দুর্গা লক্ষ্মী হয় কভু বা চিচ্ছ শক্তি। খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেম ভক্তি। খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেম ভক্তি। पढ़िए माता जी। কখনো তিনি দুর্গা রূপে, কখনো লক্ষ্মী রূপে এবং কখনো যোগমায়া রূপে তিনি অভিনয় করলেন। খাটে বসে তিনি ভক্তদের প্রেম ভক্তি প্রদান করলেন। একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য অবসানে। बिंदु मेहता मत একদিন মহাপ্রভু নৃত্যাবসানে এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে। এক ব্রাহ্মণী আসিল ধরিল চরণে। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য অবসানে একজন ব্রাহ্মণী সেখানে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরলেন। চরণের ধুলি সেই লয় বারবার। चरण धरे धूली से लय बार बार। माता जी ट्यून में पढ़ी। চরণের ধুলি সেই লয়ে বারবার। চরণের ধুলি সেই লয় বারবার। দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার। দেখিয়া প্রভুরা দুঃখ হইল অপার। সেই ব্রাহ্মণী বারবার তার পদধূলি নিতে লাগলেন। তার ফলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। মহাপুরুষদের শ্রীপাদ পদ্ম স্পর্শ করা অবশ্যই পদধূলি গ্রহণকারীর পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এভাবেই ব্যতীত হওয়ার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে কাউকে পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া বৈষ্ণবদের উচিত নয়। কেউ যখন কোনো हरे कृष्ण प्रभु जी, Yes. ये कहाँ पे हुआ? ये श्रीवास आचार्य के घर में या श्रीवास इनके यहाँ पे श्रीवास आंगन में ये उल्लेख नहीं है। कि एक दिन जब महाप्रभु ने अपना नृत्य समाप्त किया तो श्रीवास आंगन में होता था ना नृत्य। वो तो नहीं, नृत्य तो महाप्रभु बहुत जगह किया, लेकिन प्रभु यहाँ तो लिखा हुआ ना चंद्रशेखर आचार्य के घर में कृष्ण की लीला वो आगे नहीं, वहाँ तो नाटक हुआ था। वो तो इसके नाटक बाद ये अगला लीला है। কেউ যখন কোনো মহাপুরুষদের শ্রী পাদপদ্মের ধূলি গ্রহণ করেন, মিউট কোথা থেকে, তখন তার ফলে তার পাপ সেই মহাপুরুষ গ্রহণ করেন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कभी कोई महापुरुष जैसे गुरु महाराज या कभी जाते हैं तो हम लोग पीछे से ऐसे करके ऐसे जो करते हैं वो तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, हम लोग ने किया। वो तो उनका हाँ। हाथ में नहीं है, माने वो तो हम लोग पदधूलि ले लिया बाद में।
तो लेना चाहिए कि नहीं? महापुरुष का ले सकते, फिर भी लेते हैं, पतित जीव तो महापुरुष का लेता है धूली। हाँ। ओके। प्रभु यहाँ पे तो लिखा है कि किसी को अपने चरणों की धूल ना लेने दे। आज का माना है, फिर भी माना है। महापुरुष लोग कृपा करते हैं पतित जीवों के ऊपर। প্রবল শক্তিশালী না। হরে কৃষ্ণ। হাত দিয়ে ধরে মনে হয় পায়ে প্রণাম করা বারণ আছে, যারা দীক্ষা নিয়েছে একমাত্র তারাই করতে পারে। তাৎপর্যটা পুরো বললেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে, পরে আছে হরে আছে ডিটেলসে লেখা। হরে কৃষ্ণ। প্রবল শক্তিশালী না হলে পদধূলি প্রদানকারী ব্যক্তিকে পাপের ফল ভোগ করতে হয়। यही उत्तर है सुमना गौरंगी माता जी। प्रबल शक्तिशाली ना होले तो गुरु महाराज लोग तो उनका प्रबल दुख शक्तिशाली अपने है, को हर लेने का क्षमता होना चाहिए। तो प्रबल शक्तिशाली है, इसीलिए उन लोग को ये जैसे अशोक प्रभु ने बोला हर लेने की क्षमता होना चाहिए। ताई हरे साधारणतः कृष्णा प्रभु जी, लेकिन जब अच्छा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। एक मिनट, ये एक इसी से रिलेटेड, जब किसी को पता है कि हमारा पाप उनके ऊपर चला जाएगा तो कोई क्यों फिर ऐसा करेगा? कि क्यों वो जो जानता महापुरुष है, वो प्रबल शक्तिशाली है, उसको हजम करने का क्षमता है, उसीलिए। ताई हरे कृष्ण प्रभु जी, उन्होंने पूछ रहे हैं कि क्यों हम लोग तो जानते नहीं, यही जान रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग तो पहले से ही जानते हैं प्रणाम करना है महापुरुष लोगों को, किंतु इधर यहाँ पे जैसे हम लोग भी अपने बड़ों का प्रणाम करते हैं ना, वो मना किया है कि कोई हम लोग, क्योंकि हम लोग के अंदर वो शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु महाराज लोग में ये शक्ति है ना। हम लोग ये भी जानते हैं माता जी कि हम लोग पतित हैं, उनसे अधम है, तो अपने आप को उद्धार करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। हाँ, गुरु महाराज को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को कोई प्रणाम करे वो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक। তাই সাধারণত পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয়। কখনো কখনো বড় বড় সভার মানুষেরা এসে আমাদের পদস্পর্শ করার সুযোগ নেয়, প্রভুপাদ বললেন। হ্যাঁ, তার ফলে কখনো কখনো আমাদের রোগাক্রান্ত হতে হয়। হ্যাঁ, প্রভুপাদ को कितना बार हार्ट अटैक हुआ। তাই যতদূর সম্ভব বাইরের কোনো লোককে আমাদের পদস্পর্শ করতে দেওয়া উচিত নয়। हालांकि प्रभुपाद का उसीलिए हार्ट अटैक नहीं हुआ, प्रभुपाद ये तो ऐसे लीला कर रहे थे, उसीलिए हार्ट अटैक हुआ। प्रभुपाद दिव्य मीन शुद्ध भक्त है, उनको कोटि कोटि लोग भी पापी भी प्रणाम करेगा तो वो पापी उद्धार हो जाएगा। श्री चैतन्य यहाँ पे लिखा चातुर्य में कि बाइरेग कोनो लोग के चरण, तो बाइरेग लोग माने फिर किसको एक्सक्लूड किया गया? आउटसाइड लोग माने आउटसाइड पीपल, कभी आता है ना साधु, जो लोग उनके संग में है वो लोग कर सकते हैं, उनको अलाउ किया गया। इसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब वो नहीं लिखा है तो मत उसको मतलब निकालिए। प्रभुपाद जो बोला है उसी तक सीमित रहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अभक्त के लिए बोला गया है ना। यस, अभक्त के लिए बोला गया। इसका मतलब भक्त लोग उल्टा करता है क्या? इसका मतलब ये होता है क्या? वो जो नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है, जो लिखा है उसी को ग्रहण करिए। फिलहाल শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें पाँव में चरण का धूल ही लेना बोला, जो चरण स्पर्श ऊपर से किया जाए तो वहां तो धूल नहीं पड़ता, तो वो कर सकते हैं। चरण स्पर्श का यही स्पर्श करना, वहां तो धूल ही नहीं होगा। चरण स्पर्श का यही तात्पर्य होता है कि चरणों का धूली हम लोग सर पे लगाते हैं। चरण स्पर्श इसलिए नहीं करते कि चरण क्या कोमल है या शक्त है, हार्ड है या कितना हार्ड है या थोड़ा सॉफ्ट है। नहीं, जैसे उसमें तो धूल ही नहीं आएगा ना, ऊपर का पंजा के ऊपर जैसे टच करके, मतलब पंजा का ऊपर टच करना नहीं है। चरण स्पर्श चरण धूली बोले। ओके, हम लोग चरण क्या ऐसे स्पर्श करेंगे? क्या पॉन्ड्स क्रीम लगाते हैं, क्या इतना सॉफ्ट क्यों है उसे देखने के लिए? चरण स्पर्श माने देखने के लिए हम लोग चरण धूली सर पे लगाएंगे। अरे ऊपर भी चिपक जाता है धूली प्रभु जी, अरे माता जी ऊपर भी आ जाता है। সেইক্ষণে ধাইয়া প্রভু গঙ্গাতে পড়িল। आप बोलिए गायत्री माता जी। प्रभु गंगाते परिल, নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল। नित्यानंद हरिदास धरी उठाइला। সেই স্ত্রীলোকটির পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। वो जो बार बार जो प्रणाम कर रहे थे,
নিত্যানন্দ প্রভু আর হরিদাস ঠাকুর তাকে ধরে জল থেকে ওঠালেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি ভগবত বাণীর প্রচারক, ভগবত ভক্তদের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। প্রতিটি প্রচারকের জানা উচিত যে বৈষ্ণবের পদস্পর্শ করে পদধূলি গ্রহণ করাটা গ্রহণকারীর পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে, কিন্তু যার পদধূলি গ্রহণ করা হচ্ছে তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তাই যতদূর সম্ভব মানুষকে পদধূলি গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে হবে। কেবলমাত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদেরই পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া হবে, অন্যদের নয়। इसलिए पूरा पढ़ना चाहिए। फिर प्रश्न करिए। যারা পাপ কর্মে লিপ্ত তাদেরকে সাবধানে এড়িয়ে যেতে হবে। হরে কৃষ্ণ। विजय आचार्य अच्छा प्रभु जी इसमें एक ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि केवल दीक्षित शिष्यों को इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्यों को नहीं। हाँ। जो कि पाप कर्म से ग्रस्त है। तो इसमें ये भी मतलब ये है ना कि जो दीक्षित है वो क्योंकि एक बार जब दीक्षा हुआ तो उन्होंने वो ले लिया है, तो वो आगे पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा, तभी तो उसको अलाउ किया जाएगा। तो दीक्षा हो गया माने 4 नियम पालन कर रहा है। हाँ, मतलब इफ ही इज फॉलोइंग एवरीथिंग देन ओनली, मतलब यदि वो फर्दर वो नाम के बल पे पाप करने वाला यदि उसमें है तब तो फिर अलाउड नहीं है। जितना तक लिखा है उतना तक ही एक्सेप्ट कीजिए, इसका और भी बहुत कंडीशंस हो सकता है बाद में। यस, ओके। 246 श्लोक। एक्चुअली जो नहीं लिखा है मैं कैसे अपना मत दूं उसमें। विजय आचार्यर घरे से रात्रे रहिला। बिंदु मेहता माता जी। विजय आचार्य घरे से राति रहिला। प्रातः काले भक्त सबे घरे लइया गेला। प्रातः काले भक्त सबे घरे लइया गला। সেই রাত্রে মহাপ্রভু বিজয় আচার্যের ঘরে অবস্থান করলেন। পরদিন সকালবেলায় সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন। একদিন গোপী ভাবে গৃহেতে বসিয়া। एक दिन गोपी भावे गृहते बसिया। গোপী গোপী নাম লয়ে বিষগ্ন হইয়া। गोपी गोपी नाम लय विष्णु हইয়া। একদিন গোপী ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৃহে বসেছিলেন। বিরহের ফলে বিষণ্ণ হয়ে তিনি গোপী গোপী বলে ডাকছিলেন। এক পড়ুয়া। प्रभु जी ये विजय आचार्य चंद्रशेखर आचार्य एक ही लोग हैं कि अलग अलग? अलग अलग लोग होगा, ओके। कहीं तो लिखा नहीं एक ही लोग। एक पड़ुआ आइला प्रभु के देखिते। एक पड़ुआ आइला प्रभु के देखिते। गोपी गोपी नाम सुने लागिलो बोलिते। गोपी गोपी नाम শুনি লাগিলা বলিতে। তখন একজন পড়ুয়া সেখানে এসে মহাপ্রভুকে এভাবেই গোপী গোপী নাম ধরে ডাকতে শুনে আশ্চর্য হয়ে তাকে বললেন, কৃষ্ণ নাম না লও কেনে, কৃষ্ণ নাম ধন্য। कृष्ण नाम नालो केने, कृष्ण नाम धन्य। গোপী গোপী বলিলে বাকি বা হয় পুণ্য। गोपी गोपी बोली लेवा की बाहोए पुण्य। আপনি কেন কৃষ্ণ নাম গ্রহণ না করে গোপী গোপী নাম গ্রহণ করছেন? দিব্য মহিমান্বিত কৃষ্ণ নাম গ্রহণ না করে গোপীদের নাম ধরে ডাকলে কি পুণ্য হবে? कृष्ण प्रभु ये किसने किससे कहा? ये उस पढ़ुआ ने महाप्रभु को शिक्षा देने का प्रयास किया। पढ़ुआ माने स्टूडेंट जो उनसे पढ़ता था। हाँ, सब पंडित, मटेरियली ज्ञान बहुत ज्यादा जिनका है, ज्यादा थोड़ा ओवरडोज जिनका है। कथित আছে যে हाँ माता जी हिंदी में विद्यार्थी लिखा है। विद्यार्थी, हाँ। কথিত আছে যে বৈষ্ণবের ক্রীড়া মুদ্রা বিজ্ঞ না বুঝায়। वैष्णव का कार्यकलाप
साधारण आदमी को समझ में नहीं आएगा। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে কেন গোপী নাম উচ্চারণ করছিলেন তা পড়ুয়া অথবা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এবং সেই পড়ুয়ার পক্ষে গোপী নাম গ্রহণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি। সেই নবীন পড়ুয়াটি অবশ্যই কৃষ্ণ নামের মহিমা সম্বন্ধে অবগত ছিল, কিন্তু তার মনোভাব ছিল অপরাধে পূর্ণ। हरे कृष्ण, बाय गुडनेस, ये तो डेंजरस वर्ड है। ये कौन सा 249 नंबर श्लोक। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया संयम अपि प्रमाद, সব একসঙ্গে লিখেছেন বাংলায়। পুণ্য ফল অর্জন করার জন্য কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করা অপরাধ। সেই পড়ুয়াটি অবশ্য তা জানতো না। ये कौन सा नाम अपराध है? पुण्य नाम अर्जन करार जন্য कृष्ण नाम ग्रहण करा अपराध। तो वो हरे नाम को काल्पनिक समझना ये होगा। हाँ, ऐसे कुछ है ना, हरे कृष्ण महामंत्र पुण्य कर्म बोले मने तो करा, मात्र काल्पनिक समझना, या फिर एक है कि पुण्य कर्म बोले मने सकाम करा। कर्म या कर्मकांड समझना। तो सकाम कर्म वाला हो गया 8वां। वो 9 नंबर हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करा के पुण्य कर्म बा কি আছে না, याद नहीं आ रहा कौन सा। एनीवेज 9 नंबर 8 नंबर 8 नंबर। नहीं 9 नंबर तो नहीं होगा, वो तो श्रद्धालुओं के बीच प्रचार करना होता है। हाँ हाँ 9 नंबर तो अश्रद्धालु व्यक्ति है। 8 नंबर हो सकता है। नंबर होगा वो 8 नंबर है, फिर 8 नंबर। ওকে, 8 नंबर है। পুণ্য ফল অর্জন করার জন্য কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করা অপরাধ। সেই পড়ুয়াটি অবশ্য তা জানতো না, তাই সে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, গোপী নাম গ্রহণ করার ফলে কি পুণ্য হয়? সে জানতো না যে এখানে পাপ পুণ্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কৃষ্ণ নাম অথবা গোপী নাম গ্রহণ হয় অপ্রাকৃত প্রেমের স্তরে। যেহেতু সে ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানে অভিজ্ঞ না, তাই সে এই রকম উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করেছিল। তাই মহাপ্রভু আপাত দৃষ্টিতে তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই কথা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে। শুনি পরে প্রভু লিখেছিল বিজ্ঞ, তো বিজ্ঞ অর্থটা তো হয়ে গেল যে মানে জানতেও। অনভিজ্ঞ মানে ইনএক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, এখানে তো অনভিজ্ঞ আছে, কিন্তু প্রথম লাইনে যেটা লিখেছিল না অভিজ্ঞ, প্রথম লাইনে একদম ফার্স্ট লাইন কথা আছে যে বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়। বিজ্ঞ মানে आम आदमी या कोई मटेरियली जिनका भौतिक ज्ञान है वो विज्ञ यहाँ पर तो नॉलेजफुल हो गया ना। नॉलेजफुल एक ही बात है, नॉलेजफुल। लेकिन वैष्णव का क्रिया मुद्रा एक कोई साधारण व्यक्ति जितना भी नॉलेज हो उसका भौतिक ज्ञान हो वो समझ नहीं पाएगा। सुनी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, जो इसमें लिखा हुआ है कि पुण्य फल प्राप्त करने के बदले में कृष्ण नाम का उच्चारण करना अपराध है, तो ये समझ में नहीं आया लाइन कैसे, मतलब तो कोई कैसे अपराध है? हरिनाम कोई जब करता है, जब क्या वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करता है या कोई पुण्य फल, यानी ये करने से हमको थोड़ा ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, हाँ, या हमको शक्ति मिलेगा, ये सब के लिए पुण्य फल के लिए। अगर कोई उस पुण्य फल के लिए कर रहा है तो ये नाम अपराध है। ठीक है माता जी? यस शशि माता जी। प्रभु जी यही क्वेश्चन मेरा भी। कृष्ण ना, हाँ, ये श्लोक पढ़ ले। सुनी प्रभु क्रोधे कोइला कृष्ण दोषोद्गार, सुनी प्रभु क्रोधे कोइला ठाइया लोइया उठिला प्रभु पड़ुआ मारिबार, भांगारैया उठिला प्रभु पड़िया मारिबार। সেই মূর্খ পড়ুয়ার কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাপ্রভু কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন এবং একটি লাঠি নিয়ে সেই পড়ুয়াটিকে মারতে উদ্যত হলেন। হরে কৃষ্ণ। कृष्ण भगवान को क्यों फटकार लगा रही? তাৎপর্য পড়লে ক্লিয়ার হবে।
Okay. শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বহন করে গোপিকাদের কাছে এলেন, তখন গোপিকারা বিশেষ করে শ্রীমতী রাধারানী বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করেছিলেন। এই ধরনের ভৎসনা কিন্তু গভীর প্রেমের অভিব্যক্তি, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। মূর্খ পড়ুয়াটি যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেন, তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুরূপভাবে গভীর প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করছিলেন। ওকে, ভৎসনা করছিলেন গোপী ভাব মে আকার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন গোপী ভাবে আবিষ্ট ছিলেন, তখন পড়ুয়াটি গলত সময় মে এই প্রশ্ন কিয়া উन्होंने শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাকে বলায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তার এই ক্রোধ দর্শন করে একজন সাধারণ নাস্তিক স্মার্ত ব্রাহ্মণ সেই মূর্খ পড়ুয়াটিকে মহাপ্রভুকে ভুল বুঝেছিল। তার এই ক্রোধ দর্শন করে একজন সাধারণ নাস্তিক স্মার্ত ব্রাহ্মণ সেই মূর্খ পড়ুয়াটিকে महाप्रभु के भूल बुझेছিলেন। तो ये परुआ कौन था? ये एक जन साधारण नास्तिक स्मार्त ब्राह्मण था। तो वो महाप्रभु को फिर गलत समझ लिया। তাই সে অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মহাপ্রভুকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল। वो फिर गया और सब अपना दल को लेकर आया महाप्रभु को आघात करने के लिए। এই ঘটনার পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, যাতে মানুষ তাকে একজন সাধারণ গৃহস্থ বলে মনে করে তার প্রতি অপরাধ না করে। কেননা ভারতবর্ষে এখনো স্বাভাবিকভাবেই সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। इसीलिए महाप्रभु ने ये घटना के बाद संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमको कोई सीरियसली नहीं लेगा। हम ये गोपी गोपी कर रहे हैं तो इनको लगा कि ये गृहस्थ गोपी गोपी क्यों कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण कृष्ण करना चाहिए इनको। नोबडी इज टेकिंग मी सीरियसली, महाप्रभु को लगा। भये पालाय पड़ुआ प्रभु पाछे पाछे धाय। भय पलाय पौआ, भय पलाय पौआ प्रभु पासे पासे धया। आस्ते ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়। आस्ते बास्ते भक्तगण प्रभु ভরায়। ভয়ে সেই পড়ুয়াটি যখন পালিয়ে যায়, তখন মহাপ্রভু তার পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে। तुम्हारा सवाल हम कोई और करते। সেই সময়ে ভক্তরা কোন ক্রমে মহাপ্রভুকে নিরস্ত করেন। প্রভুরে শান্ত করে আনিল নিজ ঘরে। प्रभु रे शांत करनी आलो निज घरे। পড়ুয়া পালায়া গেল পড়ুয়া সভারে। परुआ घर आया भलो परुड़ा सरे। ভক্তরা नहीं प्रभु सही नहीं हुआ ना। মহাপ্রভুকে শান্ত করে তার ঘরে ফিরে আনলেন এবং সেই পড়ুয়াটি তখন পালিয়ে গিয়ে অন্য সমস্ত পড়ুয়াদের সঙ্গে মিলিত হলো। ইয়েস অশোক প্রভু, এখানে রহিলা গ্রন্থ বলুন। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত অমৃত লহরী।